जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज सर्वसन्मत विजया एकादशी फाल्गुन मास बा कुंभ मास 12 दिन फेब्रुआरी 24 तारीख सोमवार। आज एकादशी 11 दंड 1 दिवा 10:36 पर्यंत। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 25 दंड 18 अहोरात्र 4:19 पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर धनुराशि क्षेत्रीय वर्ण नरगण रात्रि 10:27 पर मकर राशि वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 10:36 पर एक पाद पुष्कर दोष अपराह्न 4:19 पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल पशु और वंशहानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल और घृतकांस्य दान विधेय। आज द्वादशी श्राद्ध आज निषिद्ध खाद्य कहले शिंब भोजन निषेध। दिवा 10:36 पर पृतिका अर्थात पोई भोजन निषेध। विविध रात्रि 10:27 पर आज शरण पंचक दोष आरंभ। आज तृण काष्ठ छेदन और दक्षिण दिग को यात्रा करने निषेध। फल निषेध। आज अशुभ बेला काल बेला कहले दिवा 7:42 पर 9:16 मध्य 12 बेला दिवा 3:36 पर एवं जहाँकि 5:44 मध्य। आज कालरात्रि कहवाक गले रात्रि 9:56 पर 10:30 मध्य। आज शुभ बेला बा अमृत जोग प्रातः 7:48 मध्य दिवा 11टा पर पुणी 1:24 मध्य रात्रि 6:31 पर पुणी 8:56 मध्य रात्रि 11:20 पर। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण 24 तारीख सोमवार कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे मेष राशि शेष रे मीन राशि कोन आसुची देखिबा। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। पेज ऑफ सोर्स का मेष राशि आज आपण सावधान रे टिके यातायात करंतु धैर्य सह रुहंतु। किछि करबा पूर्व भाबी चिंती करंतु। अजथा पाटितुंड कଳି झगड़ा आज पसंद नहीं। आज का मोर एमिति किछि कहि देई पारंती जा पई पुणी परे भाबिबे तेणु ये सबरु दूरे रुहंतु। कोनोसी योजनाबद्ध मध्य रही पारंती। लव रिलेशन रे अजथा द्वंद्व टिके देखा दे पारे। जदि सिंगल अछंती रिलेशनशिप आसबा पाई समय वर्तमान ठीक को नहीं। आज मनी कैरियर क्षेत्र में सफलता मिलिबो। जदि भी चाकरी किंबा इंटरव्यू फलाफल को अपेक्षा करिसंती तेबे ए मध्य भल रहिबो। किंतु टिके डेली रे फाइनेंशियल क्षेत्र में केयरफुल रहंतु। कोनोसी बड़ लोकंक ठारू उपदेश नियंतु। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य निश्चित भाव में भल रहिबो। एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने आज जगी रखी चलिले अनेक गुड़िए कार्य आपणकर सिद्धि हवार जोग मध्य होउछि। तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे विलंब विवाह प्रतिकार विषय। जेहेतु गतकाली मो युवक मान विषय कही आज मो कन्या संतान मान विवाह विषय मुझे कौन विवाह योग्य कन्यार विवाह अति विलंबित हेले किंबा होउछि जदि किंबा बारंबार बाहाघर भांगी जाउछि। कन्या शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन मन रखंतु। कन्या शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन हलदी लगाई स्नान करी हलदिया लुगा पिंधि हलदी मिशा खिचुड़ी रांधि गोटे गाई को खाइबा को देव किंबा 5 जन बालकों को भोजन दान करिवो। निजे से दिन एका बेला खिचुड़ी खाइबो गोटे बेला खिचुड़ी खाइबो। से दिन तेल व्यवहार करिवो नाही। एही परी 16 बार करणीय। ये निष्ठापूर्वक शिव गौरी व्रत पालनीय। मंगलांकर उषा व्रत मध्य व्यक्ति करि पारिबे। एहा कले तार सर्व दुख सर्व माने ग्रह खंडन होई निश्चित भाव तार विवाह हेई पारिबो। एबे आसंतु देखिबा जे कि वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि ये डेथ कार्ड राहुंकर कार्ड आसी
କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଆଜି ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭାବନା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କୌଣସି ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି, ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇପାରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପୁରୁଣା କେସ୍, ପୁରୁଣା କଥା, ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସେଉଠୁ ଏଣ୍ଡ ହେଇପାରେ ବା ଶେଷ ହେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଳସ୍ୟତା ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ସେହି ଆଳସ୍ୟତା କାରଣରୁ ହିଁ କେବଳ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ଗତକାଲି ମୁଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଅତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଲେ ଉକ୍ତ କନ୍ୟା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ହଳଦୀ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଏବଂ 5 ଜଣ ନହେଲେ ବାଳକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରିବ। ନିଜେ ସେଦିନ ଏକାବେଳା ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବ। ସେଦିନ ଦେହରେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି 16 ଗୁରୁବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଶିବଗୌରୀ ବ୍ରତ ପାଳନୀୟ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା କଲେ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ କନ୍ୟାର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଇଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ କୁଆଡ଼େ କିଛି ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ମାଲପତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ବିବାହ ପାଇଁ। କୌଣସି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ଅତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଲେ ଉକ୍ତ କନ୍ୟା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ହଳଦୀ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିମ୍ବା 5 ଜଣ ବାଳକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରିବ। ନିଜେ ସେଦିନ ଏକା ବେଳା ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବ ଏବଂ ସେଦିନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି 16 ବାର କରଣୀୟ। ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଶିବ ଗୌରୀ ବ୍ରତ ପାଳନୀୟ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା କଲେ କନ୍ୟାର ବିବାହ ସକଳ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ମନରେ ଘୁରିସା ଯାଇପାରେ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭାବନା, ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି ବା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଉଛି ବା ଦୁଇଟି ଘଟଣା ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ, କାରଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଘୁରି ସାରି ହେବେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଛନ୍ଦି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସହଜରେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା, ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ ବା ବାଛିବେ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ମନ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମ୍ଭବ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହୁଛି ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ ଅତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବ, ଉକ୍ତ କନ୍ୟା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ହଳଦୀ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିମ୍ବା 5 ଜଣ ବାଳକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରାଇବ। ନିଜେ ସେଦିନ ଏକାବେଳା ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବ ଏବଂ ସେଦିନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି 16 ବାର କରଣୀୟ।
ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଶିବ ଗୌରୀ ବ୍ରତ ପାଳନୀୟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। मोर प्रिय सिंह राशि ये एस ऑफ सोर्स कार्ड आपन को आज नुआ किछि करिवार चिंताधारा मन को आसीबो। कोनोसी कार्य को नै योजना प्रस्तुत करि पारंती, किछि तो नुआ शुभारंभ करिबा जोग देखा दउछि। आज आपन जहा भी निष्पत्ति नेबे ता भल रहइबो। जहा जणा जाउछि किछि शुभ खबर आपन को प्राप्ति हेइ पारे। आज आपनकर संपर्क कोनोसी बंधु सह जोगाजोग हेइ पारे। जेउ माने कैरियर क्षेत्र रा आशायी अछंती, तेबे जो माने कैरियर क्षेत्र आशायी अछंती से माने निश्चित भाव में योग्य जोगाजोग आज किछि करि परिबे। नुआ चाकरी, नुआ दायित्व, नुआ काम मिली पारे किंबा चाकरी रे प्रमोशन मिली पारे। जदि अर्थ बाबद निष्पत्ति नउचंती तेबे भाव प्रवणता न होई ननबा भलो। स्वास्थ्य समस्या पई आपण कोनोसी खराब अभ्यास जदि रखिचंती ताको मध्य आज वर्जन करबा को चेष्टा करंतु, कारण आज घात चंद्र अछि। एई घात चंद्र रे आपण जे कोनोसी कार्य करंतु ना काहे कि भाभी चिंती करबा आवश्यक अछि। कारण लव रिलेशन रे बहुत भलो भी रहिबो, बहुत भलो पार्टनर आपन को मिलिबो। आपन को जदि बागर हबार अछि तेबे बहुत सुंदर जहा भी कथा कहबे पूरा क्लियर कथा कहबे। तेबे स्वास्थ्य कथा कहले देखि चाहि कार्य करिवे। दूर यात्रा करंतु नाही, सतर्कता अवलंबन आज करंतु। काहे कि ना आज जेहेतु घात चंद्र अछि मोर प्रिय सिंह राशि भाई बणी माने आज रो स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबा को चाहूची माने विवाह विलंब पाई प्रतिकार। कोनोसी विवाह योग्य कन्यार विवाहर अति विलंबित होउची जदि उक्त कन्या शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन हलदी लगाई स्नान करी हलदिया लुगा पिंधि हलदी मिशा खिचुड़ी रांधि गोटे गाई को खाइबा को देव। 5 जन बालकों को भोजन दान करिवो। निजे से दिन एका बेला खिचुड़ी खाइबो। से दिन माने देहरे तेल बा से दिन तेल व्यवहार करिवो नाही। एपरि 16 गुरुवार करणीय। निष्ठापूर्वक शिव गौरी व्रत करिपारिबो पालन एवं मंगलांकर ओषा व्रत मध्य करिपारिबो। एबे आसंतु देखिबा जे कि कन्या राशि विषय। मोर प्रिय कन्या राशि आय किंग ऑफ सोर्स कार्ड आज आपण सबु रेस्पोंसिबिलिटी को सबु दायित्व को भल भाव रे तुलाइबे। कठिन परिश्रम करंतु, जहा दायित्व अछि सबु सफल हेबो। भाभी चिंती निष्पत्ति नियंतु। जदि हड़बड़ रे कोनोसी निष्पत्ति नेउछंती तेबे कार्य सफल हेबो नाही। कार्य क्षेत्र रे टिके टेंशन रहिबो, काम प्रेशर पड़ी पारे। जदि चाकरी करूछंती तेबे आपनकर बॉस किंबा मैनेजर आपनकर ठारू अधिक आशा रखि पारंती। आपण आज व्यस्त होई पड़िबे। कार परामर्श आज आपण को आवश्यक पड़ुछि। आपण अनिष्ट साधुता रहिबे। कोनोसी कार्य पई निज बुद्धि निज मुंड खर्च करिया को चेष्टा करिवे। स्ट्रांग मध्य रहिबे। रिलेशन भल रहिबो। फैमिली प्लानिंग पई भाबुचंती जदि ये बहुत भल समय। मनी एवं कैरियर क्षेत्र रे कोनोसी मैच्योर वयस्क लोकन ठारू गाइडेंस मिली पारे किंबा तांको कथा आपण को कठोर लागि पारे, किंतु सेतुरु आपण को किछि सिखिबा को मिलिबो। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्षेत्र रे प्रथमे आपण कारण जानतु परे निर्णय नियंतु। तरबरिया रे कोनोसी कार्य करंतु नाही। तेबे मोर प्रिय कन्या राशि आज परामर्श नबार एक भल दिन मध्य आपनक पई अछि। आज रो स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबा को चाहूची कोनोसी विवाह योग्य कन्यार अति अविलंबित जदि होउची विवाह, कन्या शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन हलदी लगाई स्नान करी हलदिया लुगा पिंधि हलदी मिशा खिचुड़ी रांधि गोटे गाई को खाइबा को देव किंबा 5 जन बालकों को भोजन कराइबो। निजे से दिन एका बेला खिचुड़ी खाइबो एवं से दिन तेल व्यवहार करिबो नाही। एहिपरि 16 गुरुवार करिबा आवश्यक। निष्ठापूर्वक शिव गौरी व्रत पालनीय मंगलांकर ओषा व्रत मध्य व्यक्ति करि पारिबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि तुला राशि विषय। मोर प्रिय तुला राशि ये जो कार्ड आसीछि 3 ऑफ वांड्स कार्ड आज किछि आरंभ करि पारंती। आपनको कार्य चैलेंज रही पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे दूर यात्रा करि पारंती। जहा भी करूचंती निष्पत्ति नेउचंती सेति पई आपण अवश्य खुशी रहिबे। आपनको बहुत अपॉर्चुनिटी आसीबो। जहा भी डिसीजन नबार अछि आपण नियंतु। काम रिलेटेड कुआडे जाई पारंती। कार्य को नै खुशी भी आपण रहि पारंती, किंतु मन रखंतु मोर प्रिय जाकी तुला राशि भाई बणी माने ये बृहस्पति कार्ड अच्छी। आपन को सम्मान मिल पारे। आपण आज दूर तुरंत काम बाबद में भावी पारंती। बाहर किसी चाकरी व्यवसाय प्रपोजल एमती भी कान को शुणा को आसी पारे। और तथापि ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। ये कार्ड दर्शाउछि जे आपण आपणकर जहाँ सिचुएसन अच्छी ताकू जदि आपण ग्रहण करेंगे तेरे आग को ग्रो निश्चित भाव में करेंगे। तेरे मन रखु मोर प्रिय तुला राशि आज आप केयरफुल भाव में टिके समय अतिबाहित करने दरकार अच्छी। कहारी सहित द्वंद्व कली उपजार संभावना रोचे। निजे कथबार्ता कला बेले भावी चिंती कथार कई भाव को रखंतु।
ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରତିକାରରେ କୌଣସି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଅତି ଅବିଳମ୍ବିତ ହେଲେ କନ୍ୟା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ହଳଦୀ ମିଶା ଖେଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିମ୍ବା 5 ଜଣ ବାଳକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରିବ। ନିଜେ ସେଦିନ ଏକାବେଳା ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବ। ସେଦିନର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି 16 ବାର କରଣୀୟ। ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଶିବ ଗୌରୀ ବ୍ରତ ପାଳନୀୟ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା କଲେ ସକଳ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ କନ୍ୟାର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଇଏ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାର୍ଡ, ପେଜ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କାମ ମାନେ ଶିଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନହେଲେ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଶିଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ରିଲେସନ ହେଉ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଜି ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଫଳତାର ଛିଡ଼ା ହେଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଯଦି ଆଜି ମତାମତ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। କୌଣସି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଅତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଲେ ଉକ୍ତ କନ୍ୟା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ହଳଦୀ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିମ୍ବା 5 ଜଣ ବାଳକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରାଇବ। ନିଜେ ସେଦିନ ଏକାବେଳା ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବ। ସେଦିନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି 16 ଗୁରୁବାର କରଣୀୟ। ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଯାହାକି ଶିବ ଗୌରୀ ବ୍ରତ ପାଳନୀୟ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିଛି ବି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି, ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନ କଥା କହିବା, କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କହିବାକୁ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଶୈଳୀରେ ଶିଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କିମ୍ବା ମନମାଳିନ ହେଉଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ସହିତ ହେଉ, ଆପଣ କହିଲେ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ାକୁ କୌଣସି କଥା ନ ଦେଇ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିବାହ ବିଳମ୍ବିତ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। କୌଣସି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ବିବାହ ମାନେ ଅତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଲେ ଉକ୍ତ କନ୍ୟା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ହଳଦୀ ମିଶା ଖିଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିମ୍ବା 5 ଜଣ ବାଳକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରିବ। ନିଜେ ସେଦିନ ଏକାବେଳା ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବ। ସେଦିନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି 16 ଗୁରୁବାର କରଣୀୟ। ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଶିବ ଗୌରୀ ବ୍ରତ ପାଳନୀୟ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏହା କଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ରିଷ୍ଟ ଅଛି ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସେ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ମୌଜରେ ପୁରା ମାହିର ବି ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କୁଆଡ଼େ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ବି ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆଜି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁର ରହିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆଗକୁ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ।
ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। ବିବାହରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟାର ବିବାହ ଅତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଲେ ଉକ୍ତ କନ୍ୟାର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି, ହଳଦିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି, ହଳଦୀ ମିଶା ଖେଚୁଡ଼ି ରାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କିମ୍ବା 5 ଜଣ ବାଳକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରିବେ। ନିଜେ ସେଦିନ ଏକାବେଳା ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବେ ଏବଂ ସେଦିନ ଦେହରେ ତେଲ କିମ୍ବା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି 16 ବାର କରଣୀୟ। ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଶିବ ଗୌରୀ ବ୍ରତ ପାଳନୀୟ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଓଷା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ये जो कार्ड आसिला 4 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड, ये कार्ड कहले आपण बहुत कठिन परिश्रम करी ए पर्यंत आसी पहुंची। आपण चारि पाखरे शत्रु घेरिकी रहउचंती। शत्रु रहिबार कारण सामाजिक भावदस्त आपण पाखरे टिके रहु नाही। तेणु आज लोक माने आपण विरुद्ध रे रहउचंती। व्यवसाय क्षेत्र रे भल रहिबो कारण आपण आगरू सब आय करके रखिचंती। रिलेशनशिप टिके खराब रहिबो कारण आपण सर्वदा पैसा रोजगार पछरे लागिचंती। आपण संपर्क को देखुनांती। चाकरी क्षेत्र रे भल रहिबो। स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। रीति मुताबिक मेडिसिन व्यवहार करंतु किंबा प्राणायाम करंतु, भल निश्चित रहिबो। बहुत परिश्रम करी बहुत धन दौलत एकाठी करिबा आपनको सिचुएशन जणा जाउछि। से सब को आपण निज कंट्रोल भितर रखिबा, ये सब मध्य आपनको पई प्रयोज्य अटे। तेबे मन रखंतु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भणी माने, भावदस्त बा लोक मानक सहित मिसिबा पई आपण चेष्टा करंतु। आज किछि भी व्यय होई पारे, कोनोसी कारणवशत किछि व्यय हबार जोग मध्य देखा दउछि। आजिर स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबाकू चाहूछि जे विवाह विलंब पई प्रतिकार। कौनसी विवाह योग्य कन्यार विवाह अति विलंबित हेले उक्त कन्या शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन हलदी लगाई स्नान करी, हलदिया लुगा पिंधि, हलदी मिशा खेचुड़ी रांधि गोटे गाई को खाइबा देव किंबा 5 जन बालकों को खाइबा भोजन दान देव। निजे से दिन एक बेला खेचुड़ी खाइब। से दिन तेल व्यवहार करिब नाही। एपरि 16 गुरुवार कले ताहा निश्चित भाव में शुभमय होता है। निष्ठापूर्वक भाव में शिव गौरी व्रत पालन करिपारिबो। मंगलांकर ओषा व्रत मध्य करिपारिबो। याकू कले कोन हबो ना निजर जेते रिष्ट अछि ता खंडन होई बंधन मुक्त आपण होई जिवे एवं विवाह रास्ता मध्य खोली जिवो। एबे आसंतु देखिबा जे कि मीन राशि को विषय रे। मोर प्रिय मीन राशि, मु जदि कहबी ए मीन राशि को विषय 2 ऑफ वांस कार्ड। आज आपण कौनसी जगह को जीवाई उद्यम करिपारंती। ये चंद्रमांकर कार्ड अच्छी। आपन को बहु ऑफर आसीपारे। आपण मध्य से अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करबा आवश्यक अछि। आपण वर्तमान दूर दूरांत काम बाबद रे भाबी पारंती। जहाँ भी कार्य करूचंती निजे जे पर्यंत से काम रे भल भाव रे सेटल होई जाई नांती से कार्य को छाड़ंतु नाही। ये पॉजिटिव कार्ड अछि, सेति प्रति ध्यान दियंतु। मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि भाई भणी माने, आज आप जहाँ व्यवसाय बा जहाँ कर्म करछंती ता तो सफलता देखा दबो, किंतु केउठी माने व्यवसाय कले आउरी अधिक सफलता मिलिबो से विषय आज चिंताधारा मुंड भितर को आसीबो। आज तो निश्चित भाव में किछि अर्थ प्राप्तिर दिन भी मध्य आपनको पई रहउछि। हुए तो अर्थ भी प्राप्ति हे पारे। आज स्पेशल कार्यक्रम रे मु कहबाकू चाहूछि विवाह विलंब पई प्रतिकार। कौनसी विवाह योग्य कन्यार विवाह अति अविलंबित हेले उक्त कन्या शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन हलदी लगाई स्नान करी, हलदिया लुगा पिंधि, हलदी मिशा खेचुड़ी रांधि गोटे गाई को खाइबाकू देबे किंबा 5 जन बालकों को भोजन दान करिवे। निजे से दिन एका बेला खिचुड़ी खाइबे। आउ से दिन तेल व्यवहार करिवे नाही। एही परि 16 गुरुवार कले आपनको सफलता मिलिबो। निष्ठापूर्वक शिव गौरी व्रत पालन्य मंगलांकर ओषा व्रत मध्य आपण करि पारिबे। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर 12टी राशि राशिफल संपर्क में संक्षेप में सूचना। आज स्पेशल कार्यक्रम में कहली जो कुआरी झील मानकर विवाह हो पार ना से किपरि विवाह हुए तार मध्य एक उपचार कहली। मोर प्रिय दर्शक बंधु, जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु, कारण प्रत्येक दिन किसी ना किसी नुआ अपडेट आम आनी था आपण मान समस्या समाधान पाई। प्रत्येक दिन आम किसी ना किसी नुआ आनुचु। प्रिय दर्शक बंधु,
ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।